हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गई आसो এখন মাছৰ বজাৰত মাছ কিনিমগৈ মানে কি মাছ পাব চাওগৈ তাত। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। नहीं, ये 80 रुपीज़ ठीक है, लेकिन क्या है बड़ा चाहिए था मेरे को। क्या करेंगे, मच्छी नहीं है, अभी मच्छी नहीं आया। इसको नाम क्या है? इसको 150 केजी। नहीं, नाम क्या है? नाम से सप्पा। सेसप्पा। और इसको आप क्या बन रही है? ए भैया, किसको बोलो किसको? हाँ, ये बड़ा वाला को क्या बोल रही है? इसको किंग फिश। रो मिलेगा? रो रो नहीं। अरे रो नहीं मिलेगा। रो नहीं मिलेगा। इधर ही है। इसका नाम क्या है? इसका हाँ, आरएस मछली। आरएस है भाई, जिमान डाঙर माছ চাই লওকচোন। মানে সাগৰৰ পৰা মাৰি লৈ আহিছে। মাংৰো বলটা মাংৰো বুলি কয় মানে এইটো মাংৰো বুলি কয়। মাংৰো কেমেৰাত সৰু সৰু দেখা নিচিনা লাগে, কিন্তু মানে এটাতো বহুত ডাঙৰ মাছ হয়। ডাঙৰ ৰৌ মাছ। কি মাছ? মাংৰো। अरे रो नहीं मिलेगा। रो हाँ, इसका नाम क्या है? फंगस। ये तो फंगस माछ बोली कोई फंगस। इसको क्या बोल रहा है? 100 रुपए। हाँ, 100 रुपए केजी। ये 100 रुपये। हाँ, 100 रुपीज़। 100 टका। ये नाम की नाम क्या बोल रहा है? आइला। बांगुड़ा। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো নাম কি বুলি কয় জানে না? আইলা বুলি কয়। আইলা। চাই লওক আইলা মাছ। इधर में नहीं है ना? हाँ, इसका नाम क्या है? नाम पापलेट। पावलिन। पापलेट। पाम्पलेट। अंडे हाँ, नाम क्या? এইটো কাৰ্লি বুলি কয়। কাৰ্লি। চাই লওক কাৰ্লি মাছ। নাপায় যে এইটো মাছ চাই লওক। আমাৰ তাত চাইনা মাগুৰ বুলি কয়। আমাৰ তাত, আমাৰ অসমত মানে আৰু ইমান বুঢ়া মানুহে মানে মাছ বেছি আছে। চাই লওক, এইটো চন্দ মাছ। ৰঙা হয়। বজাৰত আজি মই মাছ কিনিব আহিলোঁ অলপমান। अब আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাই থাকক। মাছ মানে কি ল'ম আৰু, চন্দা মাছে ল'ম চাগে। नया वाला दीजिए। कितना है? एक ही होगा। कितना हुआ? 220। वो एक ही दुकान है, एक ही है वो मास्क कटिंग करने वाला एक।
ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বৰ্তমান মানে মাছ লৈ ল'লোঁ আৰু এই কি চন্দা মাছ লৈ ল'লোঁ। ৰাতিলৈ খাম ঔটেঙাৰে এসাঁজ। মাছ লৈ ল'লোঁ চন্দা মাছ, ৰাতিলৈ ঔটেঙাৰে খাম এসাঁজ। তাৰপৰা মানে এতিয়া যাওঁগৈ আৰু ল'লোঁ 1.5 কিলো। তাৰপৰা যদি ভ্লগটো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু এটা নতুন ভ্লগৰ লগত আপোনালোকক লগ পাম। এতিয়ালৈ বাই বাই।